Monaza, la RTM, la 104.5 MHz. Matondo mingi washinja kutsibu oyo nemusha kulwa bayeni ama bitwingiria omoka shimo atyambolo nziri twingero monere nene kunene chindi echiutre shunda binyiri kani bya desert notambuna yemoka tarisa yako kusuni twingire na onere nene kunde tukasa na binywa ebyuti onere makambwa ya longonya washinja musha kulwa bayeni eriyo babitwingiria tutino base shomule ule bahulikiriri omukuko no yo ne 4.5 ira.
matondo mingi twamabengera itwe bana benyu itwe tukasa eresha baletera chihindi echibaindo tubatela Afrika kipindi kipendelevu tulibalaga jana comme quoi tutaélargir na kwa 2 heures, donc de 10 heures à 12 heures. C'est pourquoi tunakuya kukia tupitiza émission. Mais upande wa pili kuko mzee Vaeni unatusaidia juu tuweze kuingia na tuweze kupitiza mambo yenyewe tunapashwa ambia wasikilizaji. Bao likiriri nyere mushakulu wenyu owe biro byoshi mushakuluwa Lumumba ira mushakuluwa ira ninje engo kolume abale mberi embene abarunga ete uso kwirongwe ekasera mochane chabashwaga biso tosito kufa kala yambo tokufa poto utaka lilita biso tosito kufa kala yambo tokufa poto utaka na lilita eya eya ase tulemoka dambi ake kwenene libération totale de l'homme noir yenye likuwa prôné depuis zamani konde mwaberebya nerei wabe ndobe nje kutibu mwabiri wa myatse menene ole cho alenga obundeni butwenge cheka emwabya mukataluka ereyelewa naho kumbe erebya ngamambe munomo bunyamundu kumbe mwabiri yowira nerebya mwangabenduka neryo kundenzi umusungu yabere baligote neriba linga nereba hangiro mutsupo cheka leka emutra yelewa matondo mingi tuko na sujet mwa mrefu ya kudekortike limwa na nye ni sujet yenye tutaanza sema kwanza mu français mbele tuigeuze mu Swahili parce que venye biko na diriger Afrique leo vote ce sont des marionnettes de l'homme blanc, donc ni watu venye walikuwa formés par le christianisme et l'islam. Donc c'est pourquoi il faut que tuanje bambia muluga yenye banasikia kape parce que bashaka sahau maluga ya uzalekio. Sujet leo nasema tu faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine.
Oma biyo wira. Yani tufanye uungano kwanza yetu. Personnellement, njo tufike kumuungano ya Afrika mzima parce que Congo njo roho ya nini? Njo roho ya Afrika. Congo njo roho ya Afrika. Yetu tunaita Congo. Njo roho ya Afrika. Fort malheureusement munaimbaka mu hymne national. Munaimbaka mzuri mais malheureusement munainterprete mbaya. Unasema Congo pays des aïeux. Vaye ni batu gani? Sinjo ancêtre. Tena kesho nenda bachamba kuma eglise za Christianisme mkusema keho unakemea mababu. Alors kena huko naimba kila siku mu hymne national. Au pays Congo, des aïeux Congo. C'est que Congo ne joue que ni batu gani? Ni ancêtres. Les ancêtres noirs. Ikuya mababu wa mtu mweusi. Et donc c'est pourquoi faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Ile ni sauti yenye inatoka kuiraira jo kuambia tu ke tufanye nini? Tujiunge njo tufanye nini? Njo tuabutire ku unité africaine. Kama mzungu alikuandikia kaka document le 30 juillet 60 anakuambia le Congo accède à ce jour à son indépendance nationale et à la souveraineté internationale. Mais habitimilike parce que Afrique yenye alita berceau de l'humanité alikuwa nangali na même mise sur cette Afrique là. Donc Afrique yenye mzungu alita berceau de l'humanité, voire même le monde entier, même va jaune banayo ki Afrique iko berceau de l'humanité. Alors balifanya nini? Balikuwa na même mise kwa Afrique. Malgré il accord, mais mulipataka kale kazungu kale ka colonel kanabambia prendre indépendance égale avant parce que même mise à Belgique, même mise à Europe, même mise à Amérique ilikuwa ningali ku Congo. Baindo to batela Afrique. To batela Afrique. Unasikia Russie na kuandikia Afrique, le monde vous attend. Qu'est-ce que vous attendez? Unasikia Chine inasema le monde vous attend Afrique. Donc il faut kuyua kama dunia kwa ma vita épée par là, donc par ici par là, épée partout dans le monde, c'est parce que mwenyekiti haya ikala na mwenyekiti ni nani? Ni Afrique. Afrika. Conformément à quatre forces de la nature, nguvu ine za dunia, Afrika inakamata nguvu za kiroho. C'est pourquoi wazungu wanabambiaka la spiritualité noire, c'est une haute spiritualité. Banabambia la magie noire, c'est la magie la plus compliquée de toutes les magies. La plus difficile, c'est la magie noire. Toza kama mena taho shetani juu mtambo Mungu iko na mwopozanjo shetani juu nimesema magie. Or que magie ni abréviation. Ni kusema tu ministère ancien de vocation de grand esprit. Alors mwenye haombaki grand esprit ni nani? Si mnaombaka Mungu nyie wote. Hasa kama unaombaka Mungu sika na unafanyaka magie. Alors le problème tu kwa na interpréter maneno Mungu tukubisikia, mais magie ni abréviation. Ministère ancien de vocation de grand esprit. Voilà. Sanya mzungu anakuambia vile sanya Afrika inakamata ile nguvu ya kiroho, manake mizimu ya Afrika ndio ya nguvu mu mizimu yote telema kitu tunaongozaka dunia spirituellement et physiquement. Fort malheureusement leo tushaka ingia njoo mu domination a partir ya kupoteza notre donc ma valeur yetu kubwa kubwa, valeur spirituelle, politique et scientifique a partir ya 1491 kubatemi nzinga kuvu. Race jaune. Donc les Chinois, les Japonais, les Coréens, wale banakamata pouvoir scientifique et technologie. Conformément na zile na marase kubwa kubwa zenye ziko kudunia. Race blanche nakamata normalement politique. Alors, tellement que tatamo kila nachaka mtu libre arbitre. Parce que kama tunasema tufanye réconciliation, tutafanya reconciliation tukishaangalia kama wapi njoko tulipoteleaka na nini njoo natutesa. Na tuko na kazi gani kudunia si itake beusi. Kama mshinua anasimamia teknolojia, mzungu anasimamia sio kama politique,
Mais ujue que vyote vinatoka kama nini mu spiritualité. C'est que wewe Africain ndio utaweza kuongoza pale. Utabambia nyie pouvoir technologique. Allez, pourvu que mutengeneze hiki kitu mfanye hivi sur le plan mondial. Nyie benye mna normalement benye mnapasha nyie benye mnapasha former normalement les grands politiciens du monde. Mfanye hivi parce que c'est nous la spiritualité, nous Africains. Ndio maana Papa Jean-Paul alikwambia que le vrai Dieu se trouve en Afrique. Parce que c'est l'Afrique yenye inashimamia spiritualité. Na mzungu anakuambia berceau de l'humain, des berceaux de l'humanité. Alors, parce que tout qu'on a bitu mingi beto décortiquer moi le sujet yetu, faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Et tatu matu na tuko na tayarisha mingi yenye tutaongelea kuhusu ile sujet. Acha kwanza parce que tumebambia Afrique ni berceau de l'humanité. Mzungu peke peke anakia kusonokeri acho, anakia kuambia anamu baba na mahelas. Mama jambo mna msoma, mama jambo kaso mahelas. Amunda beko bra jambo baba wewe. Lakini uchunaishi wa mabasando wa kulia tangera. Seke solo wa menyanga ka wati ya kundichi. William Brunel alisemaka NVK Italie alisemaka après 2000 ans les Africains vont se réveiller. Mbuta Lumumba nasema je reviendrai 50 ans plus tard, mais leo Lumumba wanakuwa ba mingi. Wanakuwa ba mingi. Effectivement Mbuta Lumumba iko. Na leo unasikia omusuko mabiatu. Jeunesse inakuwa namna gani? Bandu ba mabia révolté, ba batu c'est parce que c'est prophétique. Donc, à partir de la réconciliation nationale, tellement que Congo njo roho ya Afrika itatutuma tufanye nini? Tuingie tuabutire ku unité ya Afrika. Musha kulwa baeni ngata yarishira bahu ulikiriribe myatse yotu kenikanye ko munabwire reka kweshi ubye unamu babwera emiyereko ye wacunga yabe kaenda yete ubye nerituhirira kashimo tukatayarisha ebinywa byoshi ebya munabwire kuntulo mu kihinde kikaba kitefezo une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Papi malonga shan emiyereko yoko wetu inirwagaira mama kwa chinyo baira kanina mabula ngo mama kwa chi emiyereko yoko wetu diwa iri hai mama kwa chinyo baira kanina mabula ngo mama kwa chi emiyereko yoko wetu diwa iri hai ye musabuli ali hai na nyaliuba ali hai na kaka mawetwe ali hai mama kwa chinyo baira na mabula ngo mama kwa chi emiyereko yoko wetuliwa iri hai mama kwa chinyo baira na mabula ngo mama kwa chi emiyereko yoko wetuliwa iri hai omulu wabosokulu tunahimbire byandae mulu wabosokulu tukanaendo kolungo mama kwachi tamye mulimuichwa miendere ya basungu mulimuichwa eliryanga basungu mulimuichwa etisomo echo lusungu baira ukayaye nemyambalire eyo lusungu gausomulage ukoba miboshi ababaira ngiro mo byaganda tuleba yechiri ganichi chechiri muleka ebyali byanerira techamaleka abandu bakwame ngiro mu byaganda tutundio muliro wembere bayirae
mwase mukaionera kundi nobuchine bwetwe katuliwa hakili tami irae ye musabuli ali hai na nyaliuba ali hai na kakama wetwe ali hai tule baendeke bairae obosokulu wetu babi bakasoha byahi ibakakola nachi twamahikwamo kolechi bairae kolechi yono twamabihikwamo abatebo kutwe emireko yoko wetwe ilihayame tuhukebyo Tata Nyabenji tubuke miereko, Tata Kasako Mulimu, Tata Kadida, Tata Mirembe Katulikanzira tubuke miereko, ne Makenda Tsamba, ne Musabuli, ne Ngwagotime, ne Kanza, Inyoboshi tubuke miereko ikuwetu. Tata Lusadisu, Tata Chimboa Chimwana, Tata Panzu, Tata Muosore Inyoboshi twebuke emiereko. Twebuke emiereko. mama kwa chinye baira na mabulango mama kwa chi emiereko mama kwa chinye na mabulango emiereko mama kwa chinye baira na mabulango mama kwa chi emiereko Mwame Muliata, Mwame Chitimbade, Jaden Mikael, Papi Malonka, Lelio Direke, CBD, Nibutembo, Chikams Producer. Ok, so. Te. Come on. Why you Baira? Amasata okut. Titira. Washinja. Mama biyo wira emiereko yeko wetungere hai oyo ni mushakulwa maronga na yakayerera kwa tebatahe Musabuli wa irehe mutu wangwa ule hai Nyabenje ule hai nyari uba ule hai tubukayo no bana babano bamabetota oyo ni mushakulwa wa maronga. Asante sana, tumesikia mingi njo maana tu wazee RPD banatuambiaka tufanye reconciliation nationale yenye Lumumba alikuwa kanatafuta. Vile wazee ya religion africaine banatuambia tusome kudini ya mababu, tuache madini za kigeni. Donc tutupe ile macroyance étrangère. Parce que hayako za kwetu. Zinokia tutia ma division, ma ségrégation. Alors pour que tu aboutir kule réconciliation, faut tuache kwanza zile ma ségrégation. Hau ni Madventiste, hau ni Mutemwe, hau ni mtu gani? Hii ni FCC, hii ni DPS, hii ni cash. Tout ça c'était pour nous diviser. Réconcilions-nous. C'était pour nous diviser. Alors, à partir de la division, il y a une réconciliation. D'apart tout exemple,
ndapana exemple ku christianisme, ndapana vile exemple ku demokrasi, parce que ni bitu mbili benye benavamia Afrika. Ku christianisme, parce que christianisme iko religion blanche, mais inakuwa na madepartement. Alors zile madepartement ndio tunaita maeglise. Unakutanisha ndani église adventiste, église protestante, église catholique, église des témoins de Jéhovah, église sijue de nini. Unakutanisha sijue église kimbangiste chrétien. Wana changer d'une façon ya kusema ho Kimbangu alikaka fundisha Jésus alors que Kimbangu alikaka prêcher l'indépendance spirituelle de l'homme noir. Mais parce que mzungu akupendaka tujue kama Kimbangu ni nani, ndio vile anamrudisha mudini yake kujiapproprier yeye. Kimbangu n'était pas chrétien. Kimbangu n'a pas prêché Jésus. Si Kimbangu avait prêché Jésus, habangale mfungaka. Mais ce sont les catholiques benye bale mfungaka parce que alikaka sema kweli. Exemple kwa ile christianisme ndaipapatia a partir ya Biblia yenu. Pourquoi mnajidivisaka? Utakutanisha mimi naweza kapana tu exemple kuhusu ile résurrection du soir d'Isa Jésus. Utakutanisha Matthieu 28 verset 1 anakuambia seme c'était deux femmes venye balionaka venye balifika kwa kaburi ya Jésus wa kwanza kukiangalia resurrection. Utasikia Mark 16 verset 1 anakuambia que c'était kama trois femmes. Utasikia Jean 20 verset 1 anakuambia que c'était une femme. Alors à partir de les trois confusions, unakutanisha que déjà église adventiste batagombana na église catholique parce que kuna kwa ile division. Alors hata mfanye nini kama mmeaje kwenye kuna ba diviser réconciliation nationale hamtaipata. Ndio vile mnafanyisha kama dialogue, mnasema ho dialogue FCC cash médiateur anakia kuwa Sengo. Mbona hii Sengo ni église catholique na mu christianisme abasikilizana? A partir du christianisme amusikilizana. Alors utafanya mediation na muna gani? Wewe kwanza na hoya leta umoja andre way. Et c'est pourquoi kila siku ni magere ku Congo, magere kila siku ku Afrika. Parce que bale ba soi-disant basali ya Nzambe hariko reconcilier entre yabo. Na hareza kuwa reconcilier parce que walipenda walikuwa mabata me walipenda baishi sawa makuku. Kuku na naoka mchanga. Me unapenda uko ninaosha mai sawa bata. Unakutanisha a partir ya ile madivision, a partir du christianisme, manamua population africaine inakuwa divisée. Kubiti wenye haiyuwe kama binatokea wapi. Ni bigeni. Vilifika kwa Afrika kwa bigeni. Daire Butembo kama mnanja tiana masumu, kama mnanja tiana mmepanga jua Biblia. Alors kimefanya tu ça 30 ans kumgini ya Butembo. Kakitu ya siècle moya, ka Biblia kitu ya siècle moya. Inaacha mnauana, inaacha mnachukiana, inaacha sio mnalumizana, mnakatalana. Et pourtant mko watoto wa baba moya. Tatenza la panda na kitele kinambu. Hamuko watoto wa Adaeve. Adaeve kwa Afrika ni laana. Ndio maana mnagombana andre nyie. C'est pourquoi mnagombana? Parce que Adaeve iko kizazi yetu ya nini? Kizazi ya nyoka gizi tu wanasemaka. Ni kizazi ya nyoka. Zile madivision a partir du christianisme zinatuletea tu faiblesse kwa Afrika. Zinatuletea maguerre. Kama maguerre zinakuwa par-ci par-là ma pays, c'est toujours ordonné par le christianisme parce que kunakuwa wanakuwa kuviser wanaviser ma intérêt privé za ma église zao. Ma intérêt privé za ma église zao. Alors, parce que il voit tout exemple sur les trois versets bibliques, mais utenda kutanisha ile meme Biblia itakwambia Dieu habite au ciel. Inakwambia Dieu habite au mont Sion yenyiko Israel. Inakwambia kama sijue kichwa Mungu iko mbinguni, mbinguni inakuwa kuvudongo. Na wengine wanakuambia Dieu partout. Alors finalement, à partir ya hapo utasikia kuna lamuka mara moja, hey, sio soma Biblia kamba na maitsuke chai nzambe talaba master.
ha mohendo shoshe Biblia na matsuke chai nzambia zaliko ya ha kabira shoshe risoma omulondo wa Yohana na matsuke chai nzambia zali yao. Finalement à partir de zile ma division ma église automatiquement mutu mweusi hauta je retrouver. Mais mwenye kuna je retrouver indirectement à partir ya mateso yako ni mzungu. Parce que à partir de les divisions ndio kunya na Korea. J'ai toujours donné un exemple. Exemple tout moya. Vashandre ba mwafrike habafanya wake nini? Habalepe wake. Mela vashandre baropa banafanya nini? Banalepe wake. Zinatoka kwa wapi? Zinatoka kama mwizi ma division zinziko mwafrika. Ndio maana parce que le christianisme a des ambassades en Afrique, notamment l'église catholique. Église catholique ndio ambassade ya christianisme kwa Afrique. Ndio vile kila pays wakati kunakuwa malaise politique unasikia Sengo na kia jitokeza. Sasa wewe Sengo utakia unganisha maparti politike na muna gani na hauya unganisha kwanza maeglize zenziko mkristianisme yako. Hauya ita basebe kama kesoma kuchako, hauya ita badive kama kesoma kuchako, alo unaenda unganisha ba politiciens. D'abord Mungu mwenye kunafundisha anapatikana mu madivision. Effectivement, absolument, mon français yenu. Ngo tundakuwa na kuya mu terme ya français yenu parce que mshaka pengema kwa mwaberebererwa malange wenyu. Mais hii ni wakati ya kufanya nini? Ya kujifunza malanga maternel. Parce que kama balifunga masomo panda simo usiwaze kama ilikuwa tu bure. Na usiwaze kama ishafungolewa, hapana. Botuna bakoko bakwebi sabino. Botuna bakoko. Utenda angalia ile banaita mediation ya Sengo haitusaidie na kitu parce que ni mavitu benye abyo Andre abyo habisikilizane. Wamalangira tu badivina wakana saba Mungu na bakatoliki tu wakana saba Mungu nilitoa madoktrine na wakati waba. Mungu tena anakuwa kwa madoktrine kwe. Mungu anakuwa kwa madoktrine. Munaomba Mungu anakuwa kwa madoktrine. Metukisha fanya curiosité mwale Biblia yenyu parce que ni kwa bambia mimi nabaonyesha ma point faible ku niveau ya christianisme na niveau ya démocratie. Voire même islam parce que islam iko religion na étrangère. Haiko ya huko. Votre Jésus, haiko votre Jésus parce que mko beusi. Leur Jésus anasema mu Matthieu 10:34-36 que il est venu diviser le monde. Voire même Luc 12:50-54 anahakikisha ile même bêtise que il est venu diviser le monde. Anasema je ne suis pas venu mettre la paix sur la terre. Ngoja kama niko na Biblia karibu, mimi napaswa basomea. Biblia ikapatikana karibu parce que ule musha kwa na mwazia kama ndio le maître du monde alors que il est le diviseur du monde. Iko Matthieu 10, unapasha soma Biblia yako pale mzuri. Unapasha kamata Biblia yako Matthieu 10 de 34-36. Leur Jésus parce que haiko votre Jésus nyi mko weusi. Muko mulikuwa christianisé, vous êtes des christianisés noirs. Wanasema ule mubile anasema ule mkombozi wa bazungu anasema ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix mais l'épée. Muswahili batakwambia mbu hakuja leta amani bali upanga. 35 anaendelea kusema car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle fille et sa belle mère. 36 anamalizia akisema et l'on aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors comment est Dieu racial et Dieu criminel et Dieu génocidaire que vous appelez Jésus? Mnasema ndaleta amani kwa Afrika alors que njoo kwanza kudivize watu. Na kweli tunaangalia bishaka timilika mbele christianisme ifike kwa Afrika kamba na banasikilizana na kasereka na nakulaka na Kabila. Mais leo avec le christianisme sumu inatembea partout. Mais majorité ya kutembeza ile sumu ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens.
Ce sont des islams parce que islam ndio haiko ya huko. Éducation islamique, éducation chrétienne zero. Si ya réalité mnikia tufundisha Mungu mwenye atakia tupatia manouveauté kwa Afrique, hatungolipasha na zile maségrégation. Et c'est pourquoi Menabambia faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Alors, utafanya réconciliation namuna gani? Utafanya réconciliation ukishaangalia ke mavitu venye huko mkwanza ni vya mbaya. Ndio maana mimi nakupatia kwanza deux exemples, le christianisme et la démocratie. Niko nakuonesha division niko mkristianisme kama inatokea wapi. Ndio maana ba politiciens congolais basikilizanaki hata kama Sengo ikuye. Parce que Sengo kwanza avec les adventistes et les CBK basikilizane. Alors que bote biko mu christianisme. Tous les voleurs ce sont des chrétiens. Tous les tueurs, les génocidaires, ce sont des chrétiens. Wakati ira na kia tataleka hapa ku radio, mnawaza tu kama anafurahi, ni kilio. Sasa tunaangalia kwenye Afrika inaenda. Mzungu alikuwaka na vitu tatu vyenye biko natuua leo. Alikuwaka na Biblia, ya pili akakuwa na bunduki, ya tatu akaongeza ku poison, sumu. Ni vitu tatu. Uliza vogra para ava sa 30 ans. Ava Biblia ifike kumugine kama sumu ilikuwa kanatembea hivi kwa Afrika. Haikukuwaka. Alors vous diabolisez, mko na diaboliser baseti la mtu mweusi, kalise ni balozi, chita sama ni balozi. Keba na bino. Keba na bino. Ile mizimu aba asetre itabasema kwa hapa sasa hivi. Na isha nyabasema kwa unijua muonake. Iko na basema kwa kama hamuko naangalia. Mufanye angalisho. Mutuulize kama nya muongea yake nabo mkie tuulize beto naongea kanabo. Bazwe bisabiso. Bosala angele makasi. Mufanye réconciliation. Comment est prêtre udanganye bato lulu kunajua ke christianisme ni ya Europe? Tuambie ni réalité. Comment est pasteur ushimame devant assemblée udanganye watu alors que unajua gizi Biblia ni livre sacré ya mzungu, haikuwa ya mweusi? Pourquoi toujours les intérêts égoïstes? Pourquoi toujours les intérêts privés? Pourvu que tu massacres de millions de personnes? Ouais na umeshi mzuri. Pourquoi ça? Jua nini ile tu? Kundichi mwitane busane rundetua maisha ouene. Wengine nareko nateseka. Pima angalia misère ya peuple africain. Misère. Bosala angele. Nazoloba bosala angele makasi. Angele makasi. Voilà parce que tout qu'on a tunapatia kama tuma preuve parce que le christianisme tuko na baonesha kwenye le bagawanyia. Ndio maana réconciliation haikuwa. Alors mimi nakia na neno na kusema réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Tutafanya réconciliation tukisha tuba kwanza vile vitu vya mzungu tuvirudishe nje. Notamment le christianisme ezaleli tabia. Tabia njo ile njo kizalikio ya mtu. Donge asili ya mtu. Mila yako ya kukua, hali yako ya kukua. C'est pourquoi bali importer christianisme kwa Afrique, bana importer islam, voire même bana importer bouddhisme na objectif tu kukia gawanya mtu mweusi, ba mu neutraliser spirituellement. Sanye bali ba vaincre spirituellement bana ujisha mamizimu yenu bana iligote, mnakuwa baptize mu mamizimu wa bazungu, ndio vile leo mnakosa kama mfanye tena nini, mnakosa kama mkimbilie wapi. Et nos politiciens, unaangalia massacre na tutesa, vitu gani? Parce que hawajue cause. Peut-être wanajua cause mais hawapendi kusema kweli. Mnayua, mais hampendi kuambia watu reality.
A partir ya hii Biblia yenu, parce que mnadanganyaka watu mseme Yesu ni mkombozi wa dunia mzima. Mukamate Matthieu 27 36 à 37. Je suis en train de vous montrer kwenye kunatokea segregation, kwenye kunatokea division. C'est à partir de votre christianisme. Kamata Matthieu 27 36 à 37 batakwambia kama Yesu ni mkombozi wa dunia kama ni mkombozi wa bazungu, parce que nye mko natetea vitu benye hamjue. Population haielewake parce que iko trop distrait. Pastor anafika kama kanisa anasema tu tusome Mathayo 10 mchane tutasoma Mathayo 10 sura ya kwanza sijue vipande cha ngapi pale. Anataka tu ka verset kamoya mu Biblia mzima apre kale ka verset ndule mingi na kumsadaka mnarudia tena kwenu. Hamuna wakati ya kuchunguza. Est-ce que realite Biblia ni yenu? Na kama Biblia ni yenu mbona nabaletea matunda nyingi negative? A partir ya Biblia mnapatiana masumu. A partir ya Biblia mnakatalana nyinyi watoto wa baba moya. Nyinyi watoto wa ira, nyinyi watoto wa nzala panda si mnauana. Juu ya Biblia. Juu ya Qur'an. Kamata Matthieu 27 36 à 37 banakuambia kama Yesu ni nani. Yesu ni mzungu, ni mkombozi wa wazungu. Wanasema 36, Matthieu 27 verset 36 à 37. Wanasema puis ils s'assirent et les gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. Unasikia? Pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Le roi des Juifs. Pas le roi des Nandais. Pas le roi des Congolais. Pas le roi des Africains. Pas le roi des Chinois. Pas le roi des Arabes. Mais le roi des Juifs. Acha kudanganya watu kwa hiyo. Acha kudanganya watu. Oh, ni Mungu wa dunia mzima. Alijegomboa kebana bino. Le roi des Juifs. Pas le roi de Ira. Pas le roi de Warega. Pas le roi de Wakongo. Pas le roi de Wangala. Pas le roi des Camerounais. Pas le roi des Japonais. Mais le roi des Juifs. Et puis, nous avons descendants de Juifs. Nous avons 12 tribus d'Israël. Nous 12 tribus d'Israël. Moi, est-ce que descendants de Moutou aussi condamné? Si les 12 fils de Jacob, nyonesha mweusi, descendants ya bale batoto. Muoneshi. Onesha mjone. Kama utampata pale. Hautampata. Ce ne sont que des blancs. Na ndio maana Biblia unakutanisha barua kwa Roma, kwa Wakorinto, kwa Waefeso. Hakuna barua kwa Afrika parce que Biblia inasema que il est le roi des Juifs, pas le roi de l'humanité. Monde ne signifie pas humanité. Ezambeba munene, kosa l'erreur te. Monde est différent na humanité. Monde ne signifie pas humanité. Ah, balisema nene akafunze mataifa yote. Alors banakwambia mzungu una taifa moja. Chers frères, chers amis, faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Aussi longtemps tutabakia kwa hii christianisme, aussi longtemps tutabakia kwa Qur'ani, hatutapata indépendance totale. Aussi longtemps tutabakia kwa ile christianisme et l'islam na zoloba na zoebi sabino na hatutapata indépendance totale. Tutoke kwanza kule, turudie kwetu. Namuna gani mababa wetu na wanaombaka Mungu? Namuna gani? Unaangalia kwenye madivision zinatokea. Ho alisema kama ale prêcher le monde entier. Est-ce que monde signifie humanité? Sasa bakakwambia tout le monde debout, dunia mzima itashimama. Ba concerné nyo batashimama. Sasa wanasema neneni mkawafunze mataifa yote. Mataifa ya wapi? Alikuwa na vakonserné banajijua. Ndio maana kunapatikana barua kwa Korinto, kwa Efeso, pluriel na njia kudei. Pourquoi mupendi kuréfléchir? Pourquoi mupendi kuchunguza kwanza? Unarudia mumutu na raisonner, una réfléchir.
Baindo tu bate la Afrika. Baindo tu bate la Afrika. Ma ségrégation zinatokea kwa hii christianisme. Division c'est à partir du christianisme na zoloba. Uko mtu mweu, ata ukuwe évêque, mais uko mtu mweusi. Ata ukuwe pasteur, mais uko mtu mweusi. Ata ukuwe prêtre, uko mtu mweusi. Angalia misère ya peuple. Angalia kilio ya peuple. Déclarer réalité parce que ushaka baligote, ushaka bafunga mwedezi. Wewe mwenyewe unajua kitu ushaka bafungia, jua baba jitambua ba déclarer. Parce que mimi nazoka bambia utakufa kesho, ata monde spirituel, donc kuko monde spirituel na monde physique. Leo utakula vya dunia, mesa utakufa wakoko yako. Ndio banakuwa bakanja kukupokea. Nyewe mnasemaka mnaombaka Mungu. Botu na bapasteur na bino. Muulize bapasteur bwe wanakufa kama biko yo wapi. Mubaulize, muite mizimu yabo muiulize, iba explique kwenye inaikala. Kama inaikala wapi? Kama realite basokolabo bale bapokeaka. Fort malheureusement. Bas. Mais tuko na ba informer comme quoi en tout cas tuangalie misère ya peuple. Pour vike wewe sasa utarudia mdunia mizimu, mdunia kiroho, mababu yako baenda kupokea na amani yote na bakufurahie juu nishambia watu realite. Mesanyo kuna vicha tu vile. Alors kena mnajua kweli. Bozana erreur munene. Mbeba munene. Afrique, berceau de l'humanité. Hamuchunguzi. Wanakuambia l'homme le plus ancien s'est retrouvé en Afrique. Hauraisonné. Asa unapenda nini? Unapenda nini? Wane kusomea kengine ka verse hapa. Jumushaka jikuluwe mu Biblia. Ondre Biblia ni yenu. Alors kena ni ya bazungu. Ilukia toujours kuya bagawanya. Ukamata tu ile Matthieu 15. Verset 22. Matthieu 15, verset 22. Wanakuexpliquer nini? Wanakuambia, et voici une femme cananéenne qui venait de se condrer, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. 23. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Point. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Point. Pas de la maison d'Afrique. Pas de la maison du Congo. Pas de la maison de la Chine, mais plutôt de la maison d'Israël. Est-ce qu'Israël signifie Congo? Est-ce qu'Israël signifie Afrique? Est-ce qu'Israël signifie Chine? Est-ce qu'Israël signifie Japon? Est-ce qu'Israël signifie Arabie Saoudite? Talami sonabango. Talami tu. Bazoko sakabatu. Keba mindele ngulu. Mindele ngulu bino. I verse munasomea kabatu nyie. Munazisomaka. Mukuangalia tu maendeleo privé. Nasoma tu ka verse Yesu anawapenda. Okay. Toeni sadaka. Kuangalia tu maendeleo egoiste. Keba angalia misère ya peuple. Misère ya peuple africain. Peuple africain banateseka kama mateso na njia wapi? Hapana mgulu na kichwa. Wanakosa kama tunatesekea nini? Oh, kumbe benye banabafundisha kama banaiwa banaangalia tu maendeleo privé. Ça c'est une femme cananéenne. Cananéenne, alors que Canaan ni kuko batu gani? Si kuko bazungu. Mais ule ni mukananéenne na négocier Jésus pour vika mubenir. Mais Jésus anamunegia, ananegia mzungu sawa yeye anamwambia ke hakutumwaka Kanana mais alitumwaka Israel. Alors un africain haiko tawa ngozi yake. Wewe uko Afrika hata hauna ngozi ya Jésus, hauko mzungu. Unazania atakusikia? Ananegia yuni Cananéenne. Alors un africain. Alors que au moins ta Cananéenne ni mzungu saa yeye. Anamunegia. Alors un africain.
Ah, baindo to batela Afrika. To telema to batela Afrika. Ilikuwa tu kupua ya christianisme, kuwaonesha combien de fois tuko divisé à partir du christianisme. Alors kupua ya démocratie parce que démocratie ni politique yenye mzungu alileta kwa Afrika. Est-ce que vous savez pourquoi kulikuwa confusion ya Mbuta Lumumba na Mbuta Kasavubu? Ku 1960, le 30 juin célébration ya indépendance. Wakati Roi Baudouin anakamata discours anasema wazungu walikia civilize Afrika, hijio walikia tengeneza Afrika, walikia saidia mtu mweusi. Kasavubu naye anakamata discours akaremercier wazungu. Kasavubu anasema bo mlifanyaka mzuri kukuya, kata kama mlituchinjaka haina mbaya. Kasavubu a remercier les blancs. Mais Lumumba kamata parole. Lumumba kasema independance tuligombania, tulifanya lutte. Na kabambia mwenye tasahawaka mafimbo zenye tulikulaka asubuhi mchana magharibi, makasho wengine bakapigwa kama masasi, sema tukumbe tuko mjinga. Lumumba kasema hawa watu hawastahili merci. Wazungu hawastahili merci, mais banastahili kupigiwa mafimbo, wanaenda kujustice. Na muna gani balitesa peuple africain. Roi Baudouin kashirikaka bakauaka Lumumba. Parce que démocratie haiko politique ya kwetu, iko politique ya division. 6 mois après, déjà pays. Donc, 11 jours après, parce que 6 mois après, Lumumba nakufa. 11 jours après indépendance, déjà tukasikia maguerre, Katanga, Kasai, wapi. Parce que tulikuwa tusha adopter démocratie. Démocratie inatokea toujours wapi? Inatokea kwa bazungu. Demokrasia kutokea wapi? Kwa bazungu. Confusion totale. Ho Chombe anasema hivi. Ho Kasavubu anasema hivi. Alors, vous politiciens africains, wewe opposant mwenyewe unanifuata kwa hiyo wakati. Wewe mtu wa majorité, kama uko mtu wa PPRD, kama uko mtu wa FCC, kama uko mtu sijui wa Lamuka, kama uko mtu wa Cash. Pourquoi amia ikalaka mnajiuliza mnasema lakini jua nini tunagombana kalori ke tuko na ngozi moya? Pourquoi amia jiuliza kile neno? Kila siku tu mko nagombana, kila siku mwende mbarabara, mjiulize kwanza. Nini ndio nyiko na badiviser? C'est la mauvaise politique que vous appelez démocratie. La mauvaise politique que vous appelez démocratie. Hewa malangira, tumabi isosekanenge bisungu ngabe hobi Europa, unesha basungu boche demokrasia chene wabo, mais c'est leur manière de vivre. C'est leur manière de faire. Est-ce qu'en Afrique c'est ça? Chers politiciens, faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Faisons une réconciliation nationale pour aboutir à quoi? À l'unité africaine. Congo, njoro ya Afrika. Congo, njoro ya Afrika. Niko na baulia tu question manye ba politicien. Pourquoi? We mtu alamuka unapiga lijiwe mtu ya FCC. Na wewe mtu ya FCC unapiga lijiwe mtu ya Lamuka. Alors kenye bote mko na ngozi moya. Pourquoi msikuye muikale mujiulize, bwana tuko nagombania nini? Est-ce que hakuna mtu mwenye anatugombanisha? Parce que mzungu anaitaka opposition, anaita na majorité. Anaangalia bule ya opposition na bule ya majorité. Mungalijua kenye bote mko beusi, hamungaliendea kwa injonction ya Vatican ama injonction ya Europe ama injonction ya Amerika ya Maison Blanche. Tofungola miso, tosangana, tolingana. Tuko batoto wa baba moya, tuko beusi shie bote. Hatutoke mu Adamu na Eva ni bazungu. Na bazazi ya bajone, bazazi ya bashino bana baitaka izanangi na izanami. Venya kuzaliwa kama benye balombe waka. Bazazi ya mtu mosi bana baitaka nzala panda na kitele kinambo. Nzala panda na kitele kinambo. Bazazi ya mtu mweusi.
omoluyira abayira batika mbere wenzuko. Alors hamupendi kuangalia namuna gani tuko nagombana, tunauana, mavita zina persiste. Zambi inapenda ipige Kongo, Rwanda inaua bakongole, bakongole banapenda bauwe ba Uganda, ba Cameroon banapenda bauwe ba Ethiopia, ba Sud Afrique banapenda bauwe ba Egyptien, ba Egyptien banapenda bauwe ba sijue ba Gabonais. Pourquoi? Hamupendi kuangalia ke tuko watoto wa baba moya, hamupendi kuconstater que non, nous sommes des noirs. Nous sommes des noirs. Buhuru wa Afrika habuta tokaka Europe, eloba Mbuta Lumumba. Alisemaka l'histoire africaine sera écrite au Congo ou bien en Afrique. Pas à Bruxelles, pas en France, pas à Washington, mais en Afrique. Nye peke muli évaluer 60 ans d'indépendance. Nye peke mukasema indépendance inakuwa négative ku Congo. Pourquoi haikudone matunda nyiko positive? Parce que ilikuwa accompagné par la démocratie. Tous les pays africains sont engloutis à cause de la démocratie amenée par les impérialistes, les génocidaires, les criminels, voyous blancs, les prévaricateurs, les imbéciles impérialistes blancs. Ils ont divisé l'homme noir alors que nous étions unis. Utasema mimi na muchamba, me acha ni muchambe parce que apendi kusiki. Me azozinda. Ama takita azozinda. Naba marionette nyos. Wewe kama unashirika, mimi nakwambia hivi, jua ke huko marionette ya mzungu. Meme nazoa vize bino, bozo zinda. Mutangukia mulibulu. Il y a murefu sana na mutaregrete. Il n'a même pas inani. Boko tu na ira. Mutaniuliza. Bino ba marionnette, bino mindele ngulu. Bino ba marionnette. Venye muko na ingiza mtu mweusi, munapenda tu yeye apotee yenyewe na mumeganye. Mutangukia mulibulu. Vous allez tomber dans une abîme. Vous allez tomber dans une abîme. Kibana bino. Mundele azozinda. Muangalie Europe. To ebisa ki mundele na 2017. Tukambia mzungu. We mzungu kama haukiomba pardon kwa Afrika, jua ke na siye besu tulikoloniza kama Israelite pendant 430 ans. Kutokusikia ya mwami wetu siye beusi bomu tunalitaka farao. Njo vile balimupiga na Afrika ikaingia munini, ikaingia mudeni ya mzungu. Na we mzungu kama haukiomba pardon kwa mateso nyuma ipitiza mtu mweusi ndani, jua ke utapigiwa kesho. Jua ke utapigiwa. Utapigiwa tu. Angalia Europe gizi kuna kufa. Matremblement ziko napita kama mnafataka ma television. Amazon njo linaisha, iko na lungula. Alors, kama mlifataka discours za bazungu 2007. Wanakia piga magoti mu eglise yabo Kinshasa ya ba protesta banasema ke banaomba pardon ku vyote benye bashaka tesa mu Afrika. Batiseme au nom du christianisme bameua ba Africain. Wanasema au nom de la soi-disant civilisation bametuua. Alors, walikuwa kukotea Lumumba ama walikuwa kukotea Kasavubu. Parce que niwaambia ku 60 Kasavubu na Lumumba waligombanaka juu ya discours. Lumumba kasema bazungu bapigiwa baombe hatuwezi ba remercier, il faut banasamba. Kasavubu akasema il faut tu ba remercier. Alors ku 2007 senye markiomba pardon, walikuwa kukotea Lumumba ama kukotea Kasavubu. Munaona? Munaona division kwenye natufikisha? Division totale. Abana bakambale baberepona bana bakasereka. Baira banagombana
sijue na Barega. Barega banagombana na Bahutu. Bahutu banagombana na Bakongo. Bakongo banagombana na Batu. Alors que tuko na ngozi moya. Ils ont partagé l'Afrique sans nous consulter. Que l'ancêtre noir mwenye alikuwa ku conférence de Berlin en 1885. Vous impérialistes, quand vous avez divisé l'Afrique en 1885, que l'ancêtre noir était là. Que l'ancêtre. Tangelanga Kombomoko. Nyambie mweusi gani aliparticipa kwa conférence de Berlin. Parce que vous partagez l'Afrique sans nous consulter. Vous avez partagé l'Afrique sans nous consulter. Et mnasema que vous avez partagé l'Afrique, vous avez considéré ça comme un grand gâteau. Keba Nabino? Keba! Impérialiste, criminel, génocidaire, prévaricateur. DJ Vaeni. Acha wacha tufate diskuri ya wale bazungu parce que balilia sana. Peut-être leta mshaka ifata meju ba mingi abafata abaje informake ngo tena tubarudishie ile diskuri ya wale bazungu wenye balilia kashu. Tuko biko napigiwa spirituellement bakoko banashirika ndio vile banapiga mzungu. Alors tia ile diskuri balikuwa naomba pardon ku mtu mweusi parce que balijisandire que non, en tout cas il faut négocier. Mushakulwa baeni tuende. And so first I invite my brothers and sisters from Great Britain to offer their statements. Premièrement, j'invite mes frères de la Grande-Bretagne pour apporter leur confession. Your Excellencies, honorable dignitaries, and all people of Africa. Vos Excellences, honorables et dignitaires et tous les peuples africains, We, as the nation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, nous, en tant que nation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, confess and repent of the sins we have committed against Africa and Africans from many nations. du pays de Galles et de l'Irlande du Nord, confessons et nous repentons des péchés que nous avons commis contre l'Afrique And against the living God, Father, Son, and Holy Spirit. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. We repent with a deep sense of guilt and shame of the following. Nous nous repentons avec un sens profond de culpabilité et de honte devant le point suivant. Rydyn ni fel Cenedl y Cymru yn y Frenhiniaeth Unedig yn cyffesu ac yn edifarhau o'n pechodau yn erbyn Affrica a'i phobl mewn llawer gwlad ac yn erbyn y Duw byw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Rydyn ni'n edifarhau gydag ymwybodaeth ddwfn o neuogrwydd. Valiko bapadiri viko naomba pardon, bako nalia parce que viko La napigiwa. Ce sont des prêtres compétition blancs. entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. Competition with our fellow European nations for imperial domination in the world that contributed to the scramble for Africa. La compétition entre nous Européens pour la domination impériale dans le monde qui a contribué au pillage de l'Afrique. The imposition of the empire spirit upon Africa, robbing Africans of their identity and destiny through an ideology of superiority. L'imposition de l'esprit de domination sur l'Afrique, dérobant les Africains de leur destinée et de leur identité au travers d'une idéologie de supériorité, ceci a été imposé à tous les niveaux de la société. God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique.
McCrossan. Je m'appelle Christophe Macrosson. From Scotland, United Kingdom. Je suis du pays d'Écosse au Royaume-Uni. I am a Roman Catholic. Je suis catholique. And I'm here to confess the sins of Catholic against Africa. Je suis de l'Église catholique romaine et je suis ici pour confesser les péchés des catholiques contre l'Afrique. As a Roman Catholic, en tant que catholique, I identify with the sins of my forefathers as sons and daughters of the church. Je m'identifie avec les péchés de mes ancêtres comme leurs fils et filles d'église. In particular, our sins of omission against the Congolese people, against you, the people of Africa. Et en particulier nos péchés des omissions contre le peuple d'Afrique à cause de leur échec. For our failures. À cause de notre échec. We failed to uphold the gospel message to defend the weak and oppressed. Nous avons négligé de maintenir l'évangile. We failed to defend your worth as children of God. Nous avons failli dans la défense des faibles et des opprimés. We failed you by not raising our voice to speak out against the many atrocities that you suffered. Nous avons négligé de défendre votre valeur en tant qu'enfant de Dieu parce que nous n'avons rien fait pour dénoncer les multiples atrocités, les méfaits dont vous avez souffert. Matondo mingi musha kuluwa baeni alinge diskuru ya mahwa mama bio wangu kuya mabua abone bapadiri ce sont les prêtres. Mnasikia kuko balema kuna kuwa bawapi ba Royaume-Uni bo mnamsikia venye banasema bonye mnazaka kama mzungu kuna roho nguvu, mnazaka kama mzungu ni Mungu, mbona njoli kunapiga magoti? Radio Mwangazi ingelikuwa kuna television kama nimeonyesha, c'est une vidéo. C'est une vidéo. Kama nimeonyesha biko napiga magoti mbele devant les noirs. Iko video. Ngoya tu sanya Mwangazi tapata television. Tutakuwa na wapitizia tu kila kitu yenye napitikana Europe. Macho kwa macho. Parce que nyinyi mnazaa kama mzungu, kama ni Mungu. Alors que mzungu ni mtoto. C'est un enfant. Alors, wale bazungu, wale bapadiri benye banalia, banasema, anasema nous confessons le péché. Ils confessent le péché de leurs ancêtres contre l'Afrique. Maki banaungama mazambi ya mababu yao kunini ku Afrique parce que bametesa Afrique pendant des années. Alors, banakuwa kungambo ya Lumumba ama kungambo ya Kasavubu. Nyie benye mko wafundisha watoto kwa masomo unasema ho Lumumba était pressé. Vitu gani? Keba na bino na zoe sabino. Mwache kudanganya watoto kwa masomo. Lumumba était pressé. Angalia chaka bazunga basenge. Keba. Angalia sasa gizi banali. Basana ngambo ya Lumumba to na ngambo ya Kasavubu. Na ngambo ya Lumumba ti. Talamiso ba marionette. Mindele ngulu. Macho. Alors, muko wadanganya peuple, unaangalia unaona. Muzungu alikolonize. Unajua kama muzungu alipenetre Afrique kwa nekombi? Est-ce que tu connais si l'homme blanc pénétre l'Afrique à l'année combien? C'est en 1400? 1400. Alors, mutu anaingia kwa Afrika kwa 1400 jusqu'à 1960. Na haya tengenezaka Afrika. Au contraire ni kuna tuchinja. Alors Lumumba kishika jisoulever, unasema useme Lumumba alikuwa kapressé. Parce que mkezaliwa ku 1980 mperiode ya Mobutu, niko na bakunyisha biere, unaweza kama vile njoo Kongo ilikuwa. Unazaliwa ku 1970 na mko nakunya biere, ma primus, unaweza kama vile njoo Afrika ilikuwa. Mais les gens ont souffert. Les gens ont pleuré. Watu walichinjiwa.
Balitujisha. Tulilima mashamba makakao. Tulifanya exploitation forcée ya caoutchouc. Na bakaita caoutchouc rouge. Mtu mwindo ungalijoka gizi bale ile madui. Wenye balikuletea Biblia nje bali waka sokulu yako. Nje bali tuchinjaka. Kama leo hauko naheshimia ile Biblia ya mzungu. Kama leo usha constate que les impérialistes. Ungalijua ke ono di Coran waliujisha basetre bako. Haungelipasha kuwa muislamu leo. Vous islamisez noir. Mungalijua ke vraiment malheureusement tout mon azaliwa ku 1980 1970. Mais bon tu na bakoko na bino. Uliza sokulu yako kama atakwambia ke uende muislamu. Ce sont les islams venye balikuwa wanatujisha bazungu ku traite de noirs mu commerce triangulaire. Tout ça on connaît. Au nom du Coran, on nous a vendu comme des chèvres. Ba bomi biso lokola bibwele. Au nom du Coran, au nom de l'islam bali tuchinja. Les arabes, les prévaricateurs, les génocidaires, les criminels de toutes pièces, de toutes tendances confondus. Chers frères, chers amis, faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Faisons une réconciliation nationale. Kule kunyumba tuache kuchambana, tuache kupatiana masumu, tuache kulogana, tuache kuuana, tufanye reconciliation, turudie mubumoya. Deja si hapa na DJ Mustidi tumepatiana deja mkono. Bo pesa na bambote, eza reconciliation nationale. Tupatiane mikono wa ndugu wasikilizaji. Si deja kustudio mimi na bani tumepatiana mkono. Bae na ule pembeni mpatie mkono, reconciliation nationale, reconciliation. Ingeta DJ Baeni. Reconciliation nationale. Tupatiane mkono kule kwa nyumba. Ngule sijue kama uko nani furu. Tupatiane mkono. Biole wapi lutu lubebe. Kule ndoluma chisumbiro munoli masuma wapi Beni. Tupatiane mkono, reconciliation. Tuache madini za mzungu. Reconciliation nationale. Tukunyo tutoshe mwenye heko wa mnyumba tumkimbize mbali. Tulushe mweni omwe tuasuvye waba beresha tuwaba. Ale, toki misaye. Atende libanda ya Afrika. Tosangana reconciliation. Bopesa na bambote basoda na ka Ruenda kuna mbote mingi tupatiane mkono, reconciliation. Reconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Bana ARPD. Bana bavutuka baso. Bana chandaira. Reconciliation nationale, tupatiane mkono. Tuungane. Tukimbize adui. Na kila mtu mwenye anataka kuitika reconciliation ataivya na adui. Mutangukia mshimo, libulu na zoe bisabino. Vous allez tomber dans une abîme si vous ne voulez pas si vous ne voulez pas une réconciliation nationale. Réconciliation. Papa na mama mnaikala kunyumba mko nafuata kipindi tupatiane mbote. Tuache ile kuchukiana. Reconciliation, pana mkono kaka, patia mkono dada. Mama, patia mkono papa. Tangaza habari ya umoja makartier par-ci par-là. Kamata megafone, tia mapile. Fundisha watu umoja, reconciliation. Muzungu ametugawanya pana des années, chers frères, chers amis. Tosangana. Ale, ba maimai, sijue ba ADF, batu gani, mushukishe mabunduki. Tuko watu moya. Tosangana. Topesa na bambote. Tupatiane mikono, réconciliation. Réconciliation nationale. Pour aboutir à quoi? À l'unité africaine. Réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Matondo mingi, tukandilo munomo ko 12 registre, mais endambi ne mwenda ekalole molero. Na ba parler ku ecuménisme nye pape à l'état parce que il faut tunakuwa natembea na prophétie. Nishaka bambia ke un peuple sans prophétie ni peuple yenye nakufa.
taifa yenye haina unabii ni taifa ya kukufa. Na baparle ku ecumenisme. Mais heureusement tumerudia muumoya, tufanye reconciliation, tufundishe amani. Boma tabokita tokozonga kaka nesika tobungela. DJ baeni tumeze mate. Bama tabakita bakozonga nesika babungela. Vutuka vana mpambu uvidila. Rudia kuna fasi ulipotea. Soba ohowa herera. Shuvo wenyu. Soba ohowa herera. Zonga nesika ubungela. Boma tabokita toza kaka baindo. Tokende DJ baeni. Bayaye. Utusika ngoma. Utusika nzambi. Ebutu yimbila. Epevezi bakulwe. Dikala yeto. Taratanza lampanda songa njila neleko yo yandine. Baindo bakobika na maboko mabino. Maibo ina yango ejalilo biko ya baindo balinga te kombo kaka vutuka. Baindo balinga te kombo kaka vutuka. Ata oza moke monene molai mokuse kombo kaka vutuka. Oh mawe. 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 Moto nyoso zali moyime. Oh mawe. Moto nyoso zali moyime. Oh mawe. Oh mawe. Kombo vutuke. Oh mawe. Oh mawe. Kombo vutuke. Oh mawe. Atakoza nayo nanye. Oh mawe. Atakoza nayo nanye. Oh mawe. Oh mawe. Yeah. Whoa. Tatanzala panda tata. Kala kabaine. Baino pase malade tonye papa. Bamorge tonye tata. Kina. Moindo akoma na ye kiwelewele. Moindo mawe. Bainyo soba kobenda moindo akokende. Atana gosha kei, atana droite pe akei. Balatisa moindo tomola solo mawa. Yo. Moindo akoma na ye kiwelewele. Moindo mawa. Bainyo soba kobenda moindo akokende. Atana gosha kei, atana droite pe akei. Baleisa moindo bisuka ya dendo solo mawa. Ma. Yeah. Whoa. Tata nzala panda tata. Talaka baindo. Baindo pase malade payo papa. Bamon ke tonye tata. Akina ma. Oh mawe. Taratanza lampanda songa njila neleko yo yandine. Baindo bakobika na maboko mabino. Maibo ina yango ejalilo biko ya baindo balinga te kombo kaka vutuka. Wasinja mushakulwa baeni. Ozala molai, ozala mokuse, ozala munene, ozala ndenge nini, ozaka kamoindo. Vutuka ni Chikongo, ni lukongololo, lugha ilisemekaka mwafrike, ava 1480 mbele mzungu aingie. Ni kusema tu rudia. Boma tabokita boza baindo, mais ya maana tufanye réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Voilà, comme tunabakilia humu na valeur ya 30 minutes. Tunatoka humu parce que ni 2 heures. Mais mimi naangalia deja wengine basha andika ma message. Tulibambiaka tuko na mingi kwa naongea. Donge DJ Baini alisema tu tukapata tena kamuchango atatukokotea tena mpaka 13 heures.
Alisema tukaongeza tena tutufikia 14h. Donc tuko na mingi ya kuongea, me wakati njuna hatupermettre lakini mingi ya kuongea iko. Acha nibapatie numero parce que tunapata baingiza mu deuxième phase ya émission. Mimi nataka parler tu kuhusu ecumenisme yenye pape konasema. Kama inamaanisha nini kwa mzungu, kama inamaanisha nini ku monde entier. Tuko ku 0991 49 04 13. 0991 49 04 13. 0991 49 04 13. Ama 082 74 85 529. 082 74 85 529. Voilà. Écuménisme, il y a monsieur le pape avec monsieur mkubwa wa Waislamu yenye biko nafanya mu Vatican. Inamaanisha nini? Iko déclin physique. Aïe. Musitu bipe. Mais au moins munaita ama munaandika ma message. Aïe. Musitu bipe. Muite tutabapokea ama munaandika ma message. L'écuménisme iko déclin mzungu spirituellement et physiquement. Wakati balifanya donc jugement spirituel mdunia mizimu wanaangalia no mzungu ameongoza dunia mlo domination, ndio vile balikamata Jésus bana muligote bana mfunga. Alors banauliza monsieur Yahweh Mungu wa bazungu banamuuliza, "We Yahweh, utaacha hapa nani kwa hii kiti ya huyu mtoto wako?" Ndio vile akakamata mtoto wa Mbaraga monsieur Mahomet. Ndio maana anashimamia ile kiti. Ndio pale unatokea nini ya ecumenisme, wanakuambia ke Christianisme na Islam itakuwa kitu moja. Ndio vile unaanza kutanisha makanisa Muhammad deja banaanza kata kwa msalaba banatia masinya nini ya Waislamu parce que ukaangalia meme a France Baarabi banaanza avair bero ngima mosquées za jengo kule kote mkwa bazungu. Mais hai concerné africain, ina concerné deux religions, christianisme na islam. Christianisme haiko dini ya Muafrika, Islam haiko dini ya Muafricain. Hai concerné non plus bouddhisme parce que bouddhisme iko race jaune, mais ina concerné islam parce que islam vanatokea munini mu race blanche. Sokulabo mkubwa ni nani? Ni Abraham. Na tatiabo mkubwa Sayagar. Alors je bana banabambia banasema batafanya ecumenisme, banachange donc banakamata Biblia, banatia Biblia par yenye mko nayo leo bataziramase, banazitia par, bataleta tena yenye banita Bible 2000. Donc hakutakuwa ni Coran ni Bible yenye mko nasoma leo, kutakuwa yenye banita Bible 2000. Ça c'est planifié à partir du Vatican. Alors tena wewe mweusi parce que bashaka kuligeto spirituellement, tena utapenda uende kule. Alors utapata ka réconciliation siku gani pour vivre uinire Afrique. Ni wakati ya kushetosha mobile vile vitu vya nje, vile vitu vya bageni. Tujesonule tutokeyo. Tulueyo. Sirebo kolero. Twamete sekereyo. Le kaba ulikiriba kashanyeta na kuye nasema yenge kenu courage mzee mwenye alituletea ka Kikristu ashaka tutesa tupiganishe ili tutoke mutumwa. Anasema hapa ni Tale Mwachi Kadida. Mina salmia wavutuka wote. Asante mzee Kadida. Huyo anasema sema yo mzee, tuko nyuma yenu, ile ni kweli, ni Yalukula. Asante Yalukula. Huyo anasema yenge keno iraira tobola yote, ambia wapastere waseme kweli, juu mweusi ameteseka. Asante hakutia jina. Huyo anasema habari mzee Lumumba iraira, nimesikia unasema kama Biblia iko na contradiction. Sasa contradiction inapasha kuwa muneno la Mungu. Voilà, s'il faut ulize ba pasteur na ba padiri. Namna gani confusion inapatikana mu Biblia benji. Hapa njoo kuna itetea. Mimi na kuprouver combien de fois comme verset nya bakusomea yake. Je vous ai montré Matthieu 27 36 à 37 dit banasema que Jésus il est le roi des Juifs. Il n'est pas le roi de l'humanité, mais plutôt il est le roi des Juifs.
Bajuif haiko ba Congolais. Bajuif ni bazungu. Voilà. Tuko ku 0991 49 04 13. 09 91 49 04 13. Alors, moi vile vitu moi ile ecumenisme parce que kama mzungu haombe pardon kwanza kwa Afrika, Fumo Kibango alisemaka troisième guerre itakuwa inevitable. Ndio vile mu 2019 mlisikia papa anasema ananja angalia donge mwangaza ya troisième guerre mondiale. Mais troisième guerre mondiale iko nachezewa mu deux phases. Guerre froide na guerre na guerre à feu. Guerre froide ndio ile mnakutanisha ake dunia inakuwa mabouleversement climatique mabitu gani? Wapi tu kwa mzungu nakutanisha sije magonjwa zinalamuka wapi tu kwa mzungu. C'est parce que il ne veut pas céder mais anapenda céder mkinywa memoro angali inakuwa sana funga. Mais kama haitike ama taki atapigiwa tu. Atapigiwa tu. Alors moi le guerre mondiale yenye Fumo Kibango aliprophétiser. Alors parce que transition tunasema Afrika iko mrenaissance donc inataka rudilia munini, inataka rudilia pouvoir. Alors mwenye nakamata pouvoir, mwenye kuna gérer transition iko race jaune, donc ba chinois. Ndio tunakutanisha emergence. Technologie ina emerger Chine. Voir même bazungu ba blanc, ba occidentaux, vu quoi tumikisha bitu ya ba orientaux donc les jaunes. Ba téléphone, ba mitogari, ba manguo vyote biko toka Chine. Alors iko transition yenye donge père créateur baba Mumbaji anaitia kushine. Afrika niko na kamata nini? Afrika niko na kamata position ya renaissance. Wakati Afrika itakamata position ya renaissance, ndio pale kutatokea nani sasa nini? Kutatokea sasa couronne. Couronne inatokea na nini? Itokea na nani? Itokea na roi divin. Couronne itakuwa na roi divin wakati Afrika itakuwa imepata nini? Itakuwa imekuwa conscientisé spirituellement. Alors, kwa ile étape sasa tutafika pale mjue que nos frères qui sont en Europe et en Amérique batapenda barudie. Alors senye batarudia ita occasionner crise monétaire donc crise kuma classe zote na itatuma Afrika ikuwa na njala. Bokolia bakasa avoka mimi nabambiaka kila siku. Ba Chinois balia bosa langele. Ba Chinois balia bakasa avoka. Vers les années 40-45 parce que abakupendeka nabo kurudilia culture ya bombio parce que ils étaient dominés par les Anglais. Na nyie kama mpende kufanya réconciliation mbio, mais heureusement quand c'est mmefanya réconciliation toujours nimewaprêcher nimewambia kitu ya maana mwe sujet à leo ni kutafuta tu réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Alors pour éviter kukula zile makasa avocat, pour éviter muengela ke mchanga mufanye mbuyi kesho parce que n'y a même pas une année ou 2 ans vitafika kwa Afrique. C'est pourquoi donc il faut éviter parce que senya bale batakuya nos frères qui sont en Europe et en Amérique ça batafika kwa Afrique tutakuwa surpopulation. Alors bakolia nini? Batakula nini? Na nyinyi mtakula nini? Wewe anatuandikia. Anasema bonjour mbuta lokola nde moindo azo yokate bakolo bakasi je savais bakolela pe ekozela mawa pona bango mbuta ezanga kamse na zwami na lusando. Matondo mingi mbuta kamse olobi ozwami na lusando na pesi olongonya pozoko bakako lakisa mtu mwindo esika nini abungela. Matondo mingi we nasema asante kwa kipindi, umefanya mzuri kutulamusha sababu mtu mweusi amepotea msiku mingi. Asante hakutia jina parce que tumebambia que donc ecuménisme a concerné le monde entier mais il a concerné les deux races. Il a concerné race blanche et race rouge. Donc les blancs et les arabes.
parce que ils sont unis par leur grand-père Abraham. Mimi namuita Abraham, mimi namuita kama mlainiwa parce que alikamataka dadake comme bibi yake. Tout ça vous connaissez, c'est à partir de votre Bible. Genèse 20 verset 12. Abraham anahakikisha que Sara alikuwa kadada yake. Alors que Deutéronome 27 verset 22 inasema alainiwe atakaye mjisomee pale. Msome hotu. Musome ho mwa ile verse batakwambia mwatalana na dada yake alainiwe. Awe dada ya baba yake, awe dada ya mama yake. Alors Abraham alalaka na dada yake ya Sara. Donc c'est ile modi. Menye mu Afrika mnamuita mseme ni mtakatifu. Kwetu kwa Afrika vile vinakuwa. Mungu anafanya akili tunasema vitu vyenye havina maana. Yeye anasema hapa ni Katsuba papi. Ninataka uliza muko na kitabu ya historia ya Afrika na kuko vile kitabu ya profesia ya Kimbangu. Nikiamini mu ile dini ninapaswa pata zile vitabu. Kanisa inapatikana wapi na munasomaka siku gani? Bon voilà, mais hii ni emission inasema tu kuhusu baindo to batela Afrika. Mais vile mie niko croyant africain, ku religion africaine vutuka Fumu Kimbangu. Mais Fumu Kimbangu aliprophétiser kama prophétie yake ya 1921 akasema nous aurons notre propre livre sacré. Donc tutakuwa na kitabu chetu kitakatifu. Livre sacré mtu mwisi na existe. Fika ku religion africaine batakusomesha bazebi ko kule batakwambia. Religion africaine utapata wazee pale batakwambia napatikana kule mu commune Mususa. Kama cellule Bulema utafika pale batakwambia. Na batakuonesha livre sacré mtu mweusi na batakufundisha sheria za uumbaji. Wanaita siku mesemono anza ama sheria za uumbaji. Histoire ya Fumu Kimbangu, histoire ya mfalme Kimbangu ina existe. Il est le sauveur de la race noire. Asekuisa kibatuti. Alifufuka watu. Na vile vyote mnabiua. Nyemba marionnette mnabiua mais mpendi kuambia watu réalité. Plus de 146 personnes ont été ressuscitées par Fumu Kimbangu. Alisimamisha jua. Alipoteza Kongo kukarte. Mzungu akakosa Kongo. Bon nikabalezia ba miracle tutashinda hapa na butaingia na tena bunaingia parce que ba miracle za ibele, massive za ka ibele. Okay, ndio kama unapenda kuonana na watu wa religion africaine utafika kule batakuonesha kila kitu parce que biko miezi expérimenté kunishinda juu hapo ndio banashinda pale. Trop miezi expérimenté na ukuye vraiment parce que tunabambia nous faisons appel à l'homme noir donc afanye réconciliation. Alors il faut kwanza utupe christianisme na islamu ubirudishie Mwenyezi navyo. Donc ukisoma kudini ya mtu mweusi religion africaine vutuka Fumu Kimbangu. Yanasema sema nao kama watose wapende wasipopenda hauseme bonga kama message inakuwa compliqué. Anasema hauseme bonga aseme kama bongo asili na alikuwa anaviambatanisha hatuone mzuri. Aliseme kama yote yalitoka kwa Bwana Nigerapa Butehe na kupa salamu sema nao. Aksande ndugu, message ulikuwa na bananisha ndio maana tunashinda kuisoma inakuwa un peu difficile kuisoma. Tuko nasema ku Vodacom iko 082 74 85 529. 82 74 85 529. Ku RTL iko 09 c'est 0991 49 04 13 0991 49 04 13. Et voilà, mon prophétie ya Fumu Kimbangu alisemaka mzungu kama hata pendaka kuomba msamaha atapigiwaka.
Na nimebambia ke kwenye Afrika inaenda normalement vers la libération totale. Alors nyewe mwache kuangalia ile ecumenisme parce que tena banataka baimposer ecumenisme kwa Afrika. Alors que hamuko bazungu, hamuko tena baarabu. Vous êtes des noirs. Vous êtes des christianisés noirs, islamisés noirs. Au ndenge nini utakuwa mzungu, ndenge nini utakuwa muarabu? Non. Faisons une réconciliation. Parce que démocratie imetesa Afrique, ndio vile mimi na besoin kama patie exemple ya magouvernement africains zenye ziko ici imuile démocratie. Monsieur Dem Kojo wakati anakuja unganisha opposition na majorité ku Congo, Sengo te nikasema ho Dem Kojo anakula rusho. Alors que Dem Kojo alikuwa amebaunganisha. Bon, monsieur Lamuka, nyewe mlitengeneza Lamuka. Na nyewe mlitengeneza Cash. Na nyewe mlitengeneza FCC. Pourquoi mkupendeka kuangalia ke mzungu ndio mwenye aliingiza injonction ku Sengo? Je aseme ke Dem Kojo alikula rushu. Exemple iko hapa Sudan. Mzungu anabambia ho mkagawanya pei yenu mara pili, kukakuwa Sudan ya kama siri Sudan kama sijui na Sudan du Nord, mtaishi na amani. Leo kuko amani. Leo kuko amani. Et alors wamalangira batabalibe tu basi yehe si wene kwenye sema tuto men uko ajitu uko pasteur unajitu uko prêtre. Si ulize Mungu. Mais parce que vous priez un Dieu blanc que vous appelez Yahweh, il ne peut pas vous répondre. Yahweh c'est le Dieu des blancs. Jérémie 32 verset 1 Soma. Jérémie 32 verset 1 je sommeille. Anasema il est le Dieu de toutes les familles d'Israël. Pas le Dieu de toutes les familles d'Afrique, mais plutôt le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et d'ailleurs, bon, ngoya mujisomea hayo nijua wakati nakuwa sina kimbia, mungalipashwa kamata Deuteronome kama 13 itabambia ama Deuteronome 13 de 6 à 10, ama unakamata Psaume 82 de 1 à 6, watakwambia que Dieu est au milieu de Dieu agit au milieu de plusieurs dieux. Ngoja kama ndangalia kama ndaweza kuisoma. Utakamata Psaume 82 Nouveau Testament, Ancien Testament, Ancien Testament, uingie pale ukamate kwanza Deutéronome 13 6 à 10. Kamata 6 Deutéronome 13. Parce que nye mnasemaka mababu ni mashetani, mnasema ho Yahweh ni Mungu wa ulimwengu alori haiko vile. Alors sikia conseil nyebi kunaambia ile Israelite. Wanasema si ton frère, fils de ta mère ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant: allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre et à l'autre. Tu n'y consentiras pas, et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié. Tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. 9. Mais tu le feras mourir. Ta main s'élèvera la première sur lui pour le mettre à mort et la main de tout le peuple ensuite. 10. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner à l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Unasikia? Wale iko watu gani? Ce sont des Israélites, wametoka wapi? Wametoka mu Égypte. Égypte qui est l'Afrique. Wameshika Israël. Alors wanapatia conseil. Atakaye kuletea Mungu
ambaye mababu wako hawakuabudu, uwe wa kwanza kumuua, umutupie mawe na afe hapo hapo, na watu wote wamsumbie mikono. Unasikia? Wanasema parce que ule Mungu wao alibatosha mupei ya Egypte kwenye balikuwa natesekea. Alors vous, Kimbangu alifungua 30 parce que bazungu walikuwa na bapiga mafimbo. Lumumba alipigwa masasi banachoma mwili yake parce que wale ba pasteur na bapadiri bazungu walikuwa na bapiga mafimbo na kubachoma. Alors, c'est pourquoi tunabauliza, est-ce que nyeba pasteur mtuambie kama mababu yetu walijuaka Abraham, mtuambie kama mababu yetu walijuaka Yohane. C'est que tukaendia meme kwa hii verse, kwa hii wakati il faut peuple d'ailleurs, il faut yende bana bale ba pasteur na bapadiri balapide na ibaue. Parce que votre Bible nasema mwenye takuletea Mungu ambaye mababu wako hakuabudu umuue. Ni Deutéronome 13 verset 6 à 10. Alors notre ancêtre Kalisha, notre ancêtre Cheta Samba, notre ancêtre Lumumba habakujuaka pale abo Yohane, habakujuaka abo Matayo. C'est que kwa hiyo wakati nous sommes tuko no violents. Si on était violents, nous noirs. Kwa hiyo verset kama nyie ba pasteur na bapadiri kama hamuna kwa kuikala kwa hiyo wakati. Parce que mko nafundisha Mungu wa bazungu, Mungu wa Elia, wa Abrahamu, wa Isaka. Isaka iko keba. Keba na bino. Watu tuseme kuzingine messages zinaingia. Yanasema merci kwa kipindi iraira. Shuka nao wa negligea kesho wanaona moto. Anasema merci kutuambia kweli sui zamani Kalibanda. Asante mzee Kalibanda. Unasema kama habaitike bataona moto. Ndio hauseme bongo ili ko realite. Kama haba so kibo vous allez tomber dans une abîme na zoloba. C'est pourquoi mina baletia réconciliation nationale. Réconcilions-nous. Réconcilions-nous, tuungane. Alors, wewe mwana diskita kunasema wewe kusema ho sijue kama unasema Yahweh ni Mungu wa dunia mzima, unasema vitu gani? Soma Jérémie 31. Jérémie 31 Jérémie 31 inasema nini? Jérémie 31 verset 1. Vanasema en ce temps-là dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront son peuple. Ils seront mon peuple, donc son peuple. Il sera le Dieu de toutes les familles d'Israël. Pas les familles du Congo, mais les familles d'Israël. Alors qu'on a qu'à kufundisha le christianisme kwa Afrique, alors que ule Yahweh il est le Dieu de toutes les familles d'Israël. Alors kamata Psaume 82 parce que tuna émission nataka isha. Nipenda tu nimasomea ile verset parce que iko na baligote njo inabakosesha amani. Biblia inabakosesha amani kwa Afrique parce que amujue gizi haiko yenu. Psaume 82. Psaume 82. 82 oza wapi? Voilà. Psaume 82 verset 1. Wanasema nini? Wanasema Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Unasikia? Mungu ni kati ya miungu. Alors wakati mimi nakwambia que il y a le Dieu des Africains et le Dieu des Blancs et le Dieu des jaunes et le Dieu des Arabes, unanisikia mbaya. Mbona même votre Bible na témoigner? Mais parce que wewe haupendi kuambia watu ke Afrika kuna Mungu wake na Mungu wa bazungu anakuwaka, unatafuta tu maintérêt privé, haupendi kusema. Verset 2. Jusque à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Pause. 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin.
faites droit aux malheureux et aux pauvres. Nasikia? Soma 4, anasema sauvez les misérables et les indignes, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Unasikia verset 6? J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Unasikia? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Le Très-Haut hana no commun, hana plutôt no propre. Hasa sasa useme nero Mungu njo Jonas. Nero Mungu njo Abraham. No, il est le Très-Haut, ni baba muumbaji, iko na qualification, ni titre. Gizi banapasha kuita président. Est-ce que président ni jina mtu? Banapaka kuita papa. Est-ce que papa ni jina mtu? Mais ni qualification, c'est un nom qualificatif. Yahweh ni Mungu wa bazungu, haiko Mungu wa humanité. Izuara ni Mungu wa bashinwa, Mungu wa bajone. Allah ni Mungu wa baarabe. Wambadezo, fumu wambadezo njo Mungu wa watu weusi. Enda uliza sokolo kwa atakwambia. Na chambre leo busiku uliza sokolo kwa mwambie, sokulu na makoberekera, iwe sokulu waye. Omori naruma mechembango nyebo era kwenene Mungu wa bile olunga yonda. Sema tu vile. Leo busiku omba sokolo kwa atakwambia realite. Ama muulize sokulu nakwa Yesu kwa milioni nakwa ne muhekwe sokulu katakwambia ke Yesu omo kwa milioni musungu si musabuli wenyu ulicho musabuli wenyu ni kimbangu. Le sauveur des jeunes c'est Bouddha, sauveur wa chinois. Le sauveur des arabes ni Mohamed. Le sauveur des blancs c'est Jésus, le sauveur des noirs c'est Fumu Kimbangu. Faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine, chers frères. Faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Voilà, mumesikia parce que ba pasteur na ba padiri ba basomea ke ma verset mingi parce que ils cherchent leurs intérêts privés. Ils cherchent à anéantir l'homme noir. Ils cherchent à exterminer l'homme noir pour faire asseoir les blancs. Banasema ba pasteur banasemaka vuvamu banajiinteresaka ku verse moja. Sasa juu ya nini banachaguaka minofu banatupa mafupa? Matondo mingi. Juu ya nini banachaguaka minofu banatupa mafupa mu Bible yao? Asante. Anasema juu ya nini habazifundishake? Sinjo pale. Les pasteurs et prêtres banasema ho tunajendereza ku verse moja. Heureusement na unawaambia jua nini banachagua minofu wanaacha mafupa. Ukiangalia pastor na kusomea Mathayo 10:34-36 atainterprete solo yeye utasikia anasema unaangalia ile upanga yenye Yesu alitayaka ni upanga ya upendo. Yesu anakuambia alikia leta division. Hasa unapenda uinterprete autrement. Uko nani juu interprete alors que Bible ile handekewa kama kapatia kila mtu juu kila mtu akona anasomea. Alors we hauna Roho Mtakatifu, we hauna Saint Esprit. Ke bana bino. Mwache kudanganya mtu mweusi. Mwache kudanganya mtu mweusi. Unaangalia. Heureusement ndugu msikilizaji nasema, jua nini banachagua minofu, me banaacha mafupa. Ndio vile mimi nabasomea ma verses bana bavichaka. Parce que même mkakamata Michée 4:5. Tokosuka na bino. Keba. Ukamata Michée 4:5. Michée 4:5. Michée 4 verset 5. Wanakuambia tandis que tout le peuple marche chacun au nom de son Dieu. Unasikia? Tandis que tout le peuple marche chacun au nom de son Dieu. Donc banasema nous marcherons, eux marcheront eux,
au nom de leur Dieu éternel, qui est leur Dieu. Nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel, leur Dieu, à toujours et à perpétuité. On a ce qui? Chaque peuple marche au nom de son Dieu. Afrique haeza marche kushina ya Yahweh, haeza marche kushina ya Allah. Afrique haeza marche kushina ya Izwara, mais il a marché au nom de nos ancêtres que nous appelons Fumuamba. Wamba Dezo. Ezipelia mokili, kifuniko wa dunia. Mungu wa mtu mweusi. Mwenye ba ancêtres waliomba. Mwenyewe Bangala banaita Nzakomba, mwenye Baswahili banaita Mungu Baba, mwenye Baira banaita Hanji, mwenye Baluba banaita Mawesha, mwenye Bakongo banaita Nzambe Apungu. On ne l'appelle pas Yahweh, Yahweh c'est le Dieu des Blancs. On ne l'appelle pas Allah, Allah c'est le Dieu des Arabes. On ne l'appelle pas Izwara, Izwara c'est le Dieu des jaunes. On ne l'appelle pas Krishna, Krishna c'est le Dieu des Indiens. Faisons une réconciliation nationale. Faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Mnasikia deja DJ anasema nikimbie parce que wakati inakimbia ndio maana DJ Wine anasema desert yangu inaisha. Merezema tumesema kwanza ya maana tunasema faisons une réconciliation nationale pour aboutir à l'unité africaine. Tumebaonesha ke christianisme iko à la base ya division ya mtu mweusi. Christianisme aswa ndio yenye iko na division. Bakatolika baelwana na basebeka baelwana na baera baelwana na ba adventiste parce que c'est une religion raciale. C'est une religion de génocidaire. Mais baonesha vile démocratie. Baonesha vile démocratie comme quoi démocratie nayo inakuwa na division à partir de la politique. Politique africaine iko na madivision mingi. Asante sana DJ Baeni kukuwa na umeniavize kwa mkwa minaenda. Kata basi sauti mina avize ba auditeur kwa mkwa mina kimbia. Ba ulikiriri banzwa bala betu na bali betu. Bo mukaka wayi, bo sokulu wayi, bo baba wayi, bo mama wayi. Nyilo mwana wenyu, nyilo mushakulu wenyu. Ngaola mama mushakulu wa Lumumba ira ninje. Engo kolume abalemberi embene abarunga ete usakwirongwe ekasera omochana chabaswaga omongula yatete ira eriluira ku sokulu wetu nzala panda oyo trabu trawa ulicho oyo wabumbawa kambere wenzuko biso tositokufa kala yambo tokufa poto utakana lilita. Biso tositokufa kala yambo tokufa poto utakana lilita. Koya eya mama biyo wira na mabetebeta konde basi ba ulikiriri na mabetebeta konde ndambi ya mabiendeka wa muno kisha sungana omo ine ikasa oko 10h à 12h na kei.
Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.